Okay, nampak tak? Nampak tak perbezaan dia? Just now, memang muka Bella ada macam red spot kan? Tapi sekarang tak ada kan? Okay. So, bila dah habis, kalau korang rasa macam dah habis, jadi ke brush ni, okay tak apa. Dan lagi, ambil yang baru pula. Hi guys, Assalamualaikum. So, for today's video, we'll be doing how to get a full coverage foundation using any foundation. So first of all, welcome back to my channel. Lupa nak cakap awal tadi. So for today's video, I'm going to talk in fully bahasa Melayu. So for those yang who doesn't understand bahasa Melayu, you guys can read the subtitle below because I already put on the subtitle for you guys. So okay, let's start. Untuk video kali ni, Bella nak buat macam untuk dapatkan how to get a teknik yang selalunya makeup artist guna. Bella guna untuk klien, especially untuk wedding, untuk macam day event. Tapi in this video, Bella nak fokus menggunakan foundation yang murah tapi berkualiti. Contohnya macam brand Full Color, brand O2O, brand iMagic, ataupun local brand ataupun drugstore. Kita tak nak sentuh in this video, kita tak nak sentuh pun pasal high-end product. Sebab high-end product memang kita dah tahu performance dia memang tip-top, memang bagus. Sebab kalau tak, kenapa dia high-end? Okay, sekarang kita akan pergi dekat foundation yang brand dia AIKIMUSE. Brand ni, okay, dia tak nampak sikit, dia macam kotor sikit kat sini. Okay, dia tak nampak dia punya brand AIKIMUSE tu mana tah dia punya brand, tak tahulah. Sebab shade ni adik Bella punya shade lain. Kan pakai any colour corrector pun, Bella akan tunjuk macam mana Bella punya teknik ni boleh dapatkan full coverage tu. Okay, first thing first, prep your skin. And then ambil foundation korang. We are going to use the AIKIMUSE product. But two things that you will need is a flat brush. Okay, a flat brush like this. Ni kabuki brush je, kabuki brush yang murah, dia tak ada jenama. Dulu Bella ada yang guna brush macam ni. Okay, ada juga yang guna brush macam ni. Okay, depends dekat masing-masing and depends dekat texture foundation tu sendiri. Tapi Bella selalu letak dekat atas, letak dekat jari, dekat tangan je. Even kalau kat customer pun Bella akan guna tangan je. Tapi kena make sure korang bersihkan tangan dulu. Sebab sekarang ni kita ada macam-macam perkara yang tak berapa nasihat dekat dunia ni. So make sure bersihkan tangan dulu, guna antibacterial tissue, wet tissue ataupun korang guna hand sanitizer. Kebersihan tu sangat penting, okay? Kalau usually Bella memang akan start daripada pipi. Okay. Lepas tu korang dab. Dab tau, as if dab macam korang macam tengah tekan benda masuk dalam kulit. Tekan. Macam tu lah. Okay, dab. Masa dab tu, bolehlah korang buat macam swirl motion. Okay, hati-hati. Yang pakai tudung hati-hati ya. Biasa kalau kita makeup kan, kita memang tak pakai tudung kan. Tapi sebab dalam video ni kita nak pakai tudung. Tadi memang awal-awal rekod tu nak pakai nak tudung, tapi nampak macam dekat cermin tu macam kelakar sangat pula muka ni. Dia macam tiba-tiba benjol je kat muka. Nampak tak perbezaan dia? Just now, memang muka Bella ada macam red spot kan? Tapi sekarang tak ada kan? Okay. So, bila dah habis, kalau korang rasa macam dah habis, jadi ke brush ni, okay tak apa. Dan lagi, ambil yang baru pula.
basah kan? Korang perah sampai tak ada air. Sebab memang betul-betul tak ada air. Lepas tu korang dab dekat muka. Start daripada hidung. Lepas tu dekat smile line. Lepas tu korang tarik keluar pipi. Second step ni, you guys can stop. Lepas tu pakai pula concealer. Pakai concealer apa yang korang nak. Tapi in this video Bella pakai concealer Otoko ni. Okay, dia tak ada full coverage tapi boleh lah for daily usage kan. Dia sama macam Maybelline. Tahu tak Maybelline ada dua concealer kan? Satu concealer yang apa tu, Age Rewind, yang maroon cap tu. Satu lagi yang macam ni rasanya. Fit me kot rasanya lah. Okay, lepas tu sebab Bella ada eye bag, lepas tu Bella ada kedua bawah mata kan. So Bella akan letak macam ni je. Tak payah nak letak penuh seperti tu, tak payah. Itu macam membazir produk. Okay, lepas tu ambil balik wet sponge tu and dab saja. Nak blend concealer ni, Bella akan blend juga dekat eyelid Bella. So dia akan jadi macam eyeshadow primer tau. Sebab eyeshadow primer ni ada yang okey, ada yang tak okey tau. So macam ada yang kena dengan eyeshadow, ada yang tak kena dengan eyeshadow. Kalau korang dah rasa, okay, korang boleh nampak tak apa yang jadi before dengan apa yang jadi after. So Bella dah siapkan makeup Bella. So apa yang Bella nak cakap, by using this technique, korang boleh guna apa sahaja foundation yang korang ada dekat dalam korang punya makeup box. Lepas tu korang guna teknik Bella. Lepas tu kalau korang rasa benda ni memang betul-betul berkesan, korang like video ni and then share dekat semua orang, share dekat kawan-kawan, biar semua orang tahu macam mana nak dapatkan full coverage. And sometimes bila kita ada ilmu kan, lepas tu kita share dengan orang, Allah akan tambah lagi ilmu tu dekat kita. So kalau korang suka dengan benda ni, jangan lupa like, lepas tu share and subscribe kat Bella. And jangan lupa follow Bella dekat Instagram, Nabilah Jasni. Link dia Bella dah letak dekat description box.